আরে দাদা ফটো তুলে দেবো আমি? अरे के रे তুই ভাই যা না কাজ নেই क्या बोला तूने? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ওই রো চাবি খুঁজছিস দাদা আমি বুঝতে পারি না কালকে আপনার বুঝতে পারি না। আরে দাদা ফটো তুলে দেবো আমি? अरे के रे তুই ভাই যা না কাজ নেই क्या बोला तूने? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ওই রো চাবি খুঁজছিস